हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल जय जगन्नाथ। आज वीडियोटा हूँ आम फूड उपर जाऊँगी तो लेट न कर चलो वीडियो जल्दी जल्दी स्टार्ट करदेवा। एथिरे हमर हला ना माने हल्दी लंका जीरा काश्मीर रेड चिली तापर स्वाद अनुसार लुण दिया दिया सरी जिनस दे सारा पर मारिनेट छड़ा जाइए अंडा आने गोटे एक्चुअली सांगटा जाइए से पड़िया कथा ये अंडाटा से जाइए आनी सारापर मारिनेट करके आम अध घंटा छाड़देवा तापर पुणी तेल गरम है कॉर्नफ्लावर गोलैकी छणा हे आग को आर प्रोसेसटा आपन को जनाऊँ। ठीक अच्छे तो एबे अंडा दीटा एथिरे आम पकेवा अंडा फटेटा सक्सेस हो पारानी आउ ए देखुन ये पड़गला ए लॉस हो गला तो ये जो भावुँ मैंने जो खोली बोली फास्टफुड दुकानटा हम कि नहीं जानी पार कौटी खोलवा कहल घुमरा रे पूरा रेलवे स्टेशन रे गोटे एमती करती कि फिंगिदेव तो ऊपर को आवर देखईदेव मुड़ी देले अंडा पड़ला तो यहाँ आम गोलैदेवा भल भाव माने जो मसलाटा लगी भी नथिबो से पूरा भल भाव पूरा मांस को भेदिक रहिबो जो माने पाउडर गुड़ा थिला ना ए पाउडर गुड़ा कौन लगी कि जना पड़ता मांस उपर अंडाटा देदेला से माने कौन मेल्ट होगा स्टार्ट कर भल तेलटा गोटे माने यूज करा फ्रीडम मार्केट जाइलु से देला तो एमती टिके खराब अच्छी काम चले एपट साइड काम करदे ए लाइन तो मिलूनी एगुड़ा सब गोटे देती रेड कलर ये चलो टे कलरफुल लगे या छाड़देवा रागी रुगा जीव ना से जो कॉर्नफ्लावर पकागला पूरा टेक्सचरटा देख माने जो अंडाटा पकई बोली मसलाटा सब मिक्स हो गला हाँ ए जो कॉर्नफ्लावर से लगे परफेक्ट देख माने मसला को मसला भी लगी कॉर्नफ्लावर भी माने पूरा परफेक्ट लगी आम रूम सब लेजी पिला आपण मैंने देखुं बर्तमान जार कि ना रही चंदन कुमार पृष्टि हाँ कि कहतु आम चैनल को दर्शक मान अच्छा आम रोसई शाला को आसिक आपन केमती फील होची बहुत बहुत खुशी लगुची आपण मते इनवाइट करछंती चिली चिकन रो टेस्ट जानबो पई मोर एक्चुअली इंटरेस्ट नाही चिकन खाइबो बट आपण एते भलो पाइबा देइछंती चिकन खाइबा को तो चिली चिकन आदि खाइ देथिबा केमते लागे एति कोई मोर शेष निश्वास त्याग करूची तेल ना पानी मो सब भल तो आम दर्शक मान डायलॉग मारो भाई तेल जाती जी ताले आपण आगर को होटल ले थिले अच्छा यूट्यूब रे सिखना तो यूट्यूब तो मेन जिनिस यूट्यूब ये तो 4-5 वर्ष होलानी देखा हलानी कंटिन्यूअसली रेसिपी आउ वर्तमान आमर पकड़ाटा चलची पूरा केएफसी चिकन आउ लुण पड़ी तो जोटा हमको मैरिनेट कराई रखा है हां पूरा छणा हे गला पर यार टेक्सचरटा ए भलिया रहिची तापरे हां हमको एथरे टमाटो टिके पकेबा कोन पैना हम पाखरे केचप जोटा अछि कम परिमाण रो अछि जमे टमाटा पके प्याज तो ये कटा है कैप्सिकम टा को हल्का टिके हम कोन करिया तेल रे ये कर दो कोन पैना टिके कंचा रहले बोल लागे नै तो याको टिके हल्का ये कर दी कोन ये कर दो तापर जो चिली रो प्रोसेसटा हम आरंभ करिया अच्छा
ମିକ୍ସ ଭେଜଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଦିନ କରିବା ଆଉ। ଗରମ ହେଇଗଲା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜଟା ପକେଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା ହିଟରରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଯେ ଲାଗି ଲୁଗା ଯିବନି ତ? ଏଇଟା ବା ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହିଟରରେ କରୁଛୁ ଏଇଟା କେହି କରୁନଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସରେ ତ କରନ୍ତି। ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ହିଟର ଗୁଡ଼ା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିଟ୍ରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ମାନେ ବନଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣଟା ପକେଇବା ଆଉ। এটা আমি ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ବୋଧେ ଆଡ୍ କଲେ ଏଟା ଗରମ ମସଲାଟା ଆମେ ଟିକେ କଲର ପାଇଁ ଆକୁ ଆଡ୍ କରୁଛେ ନା? ତ ଆମେ ଏଠି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଆମେ ଟୋଟାଲି ୟୁଜ୍ କରୁନା। ନିଜେ ଖାଇବା ଫୁଡ୍ କଲର୍ କେଚପ୍ ଆଡ୍ କରିବା। वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट देखा जाउची। खाइला पर जानिबा दिहा केमती टेस्ट रहउची। वर्तमान पकई देबा एबे हे जीवो। ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ଦେଖିବା ତାର ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଠୁ ବେଟର ହେଲା। ବେଟର ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦୋକାନ ଦେବା ଏଇଆ କହୁଛ ତ? ଦେଖୁନୁ ଦେଖ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛୁଆ ତ ସବୁ କରିପାରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କାମ ରୋଷେଇଟା ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆମେ କେହି ଖାଇନୁ? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରୁନି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ପକୋଡ଼ା ହେଲା ତାପରେ ତାକୁ ବନେଇଲେ ଆଉ ଏବେ ଦମ୍ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଦମ୍ ଦେଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେଇଟା ସଫ୍ଟନେସ୍ ପୁରା ଆସିବ। ଓ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିଲା। କୁମାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଦେଖି ମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଆମଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ କହିବୁ ସ୍ୱାଦ କେମିତି ରହିଛି। ଭାତ ଡାଲି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚିଲିଟା ଖାଇକି ତ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ସସ୍ ପୁରା ଭିତରକୁ ଭେଦି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଖାଇକି ନେଇକି ଦେଖ ମୋତେ କହିବ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ 3ଟା ପରେ ଏଟା 4 ନମ୍ବର ରୁଟିଟା ଚାଲିଛି। ବାହ ତାହେଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ନା? ଆଇ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରୁମ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ନା ଚିଲି ଚିକେନଟା ତ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ନା କେମିତି ଲାଗିଛି। ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମ ସତରେ। ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇଟା କଲ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ। କଳା କକଟା ଆମେ କେବେ କରିବା? କାଲି ଆମର ପେମେଣ୍ଟଟା ହଉଛୁ। ପରଦିନ କଳା କକଟା ହଉଛୁ। ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଗୋଟେ ବାର ତିଥି କରିବା। ତାହେଲେ ସୋମବାର କଳା କକ କ'ଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କଳା କକଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଏଟା ହଉଛି ଧଳା କକ। ଧଳା କକ କହିଲେ ଆମର ବ୍ରଏଲର ବୁଝଉଛନ୍ତି। କଳା କକ କହିଲେ ଦେଶୀ କକଡ଼ା।
ଖିଆପିଆ କାମ ସରିଗଲା। এই ব্লগটা ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।